बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज हम बात करेंगे घुटनों के दर्द के बारे में कि घुटनों का दर्द किस तरीके से ख़त्म होता है और इसके लिए कौन सा इलाज है, कौन कौन से नुस्खे हैं और इसका इस्लामी तरीका क्या है, वजीफ़ा और वज़ाइफ इनके कितने हैं। आइए तो ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। घुटने के लिए मेरे साथ वजीफ़ा ये है कि पारा नंबर 15 आयत नंबर 105 सूरत बनी इसराइल वबिल हक़्क़ि अनज़लनाहु वबिल हक़्क़ि नज़ला वमा अरसलनाका इल्ला मुबश्शिरा व नज़ीरा। ये आयत आपने घुटनों पर 11 दफ़ा दम कर लेना है तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अगर किसी शख्स का पेट बड़ा हो तो वो भी घुटनों के लिए नुकसानदेह है, तो फिर घुटने दर्द करने लगते हैं और ये घुटने के लिए मुसीबत बन जाती है। एक तरफ आपका पेट बड़ा हुआ होता है, दूसरी तरफ आपका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये घुटनों के लिए डबल ट्रिपल मुसीबत बन जाती है। वज़न बढ़ जाता है। जिस तरह के डॉक्टर साहिबान मरीज़ों को कहते हैं कि आपके जो पाँव है वो उसकी मिसाल साइकिल की टायर की तरह है और आपकी बॉडी जो है ना वो बड़ी गाड़ी की तरह है। तो ये भी एक वजह है। तो आप लोगों को चाहिए कि अपना पेट को कम कर ले और अपने वज़न को भी कम कर ले। वज़न को कम करने के लिए अपनी मीठी अशिया को यूज़ नहीं करने चाहिए। अपनी ऐसी ग़िज़ाएँ को इस्तेमाल करें जो वज़न को कम कर देती है। तो आप लोगों को चाहिए कि पेट को कम करने के लिए आप सब्ज़ चाय का इस्तेमाल करें। सब्ज़ चाय जो है ना ये पेट को अंदर की तरफ ले जाता है और बैंगन की मिसाल भी इस तरह है कि बैंगन भी पेट को कम कर देता है। और इसके अलावा आपको चाहिए कि बेल्ट का इस्तेमाल करें। बेल्ट के इस्तेमाल से आप जो है ना अपने वज़न को भी कम कर सकते हैं और पेट को भी कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करें। लुकमान हकीम से कहता है कि जिस बंदे का पेट बड़ा हो तो उस शख्स के घुटने का दर्द होता है। घुटने का दर्द ये बीमारी नहीं है, बीमारी हाजमे का मसला है। हाजमे की वजह से घुटनों का दर्द होता है। जिस बंदे का खाना हजम नहीं होता है तो उसको ताकत नहीं देता है। घुटने कहते हैं कि हम आपके बोझ उठाने से कासिर है क्योंकि आपका जो खाना है आपको ताकत नहीं देता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने मैदे को ठीक करें, क्योंकि जब मैदा ठीक हो जाए तो हाजमा भी ठीक हो जाएगा। तो मैदे को ठीक करने के लिए आप लोगों को चाहिए कि आप कलवंजी और मेथी दानी के पानी जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताई थे। और दूसरी चीज़ आपने चटनी बना लेनी है। अदरक, पुदीना, लहसुन और अनारदाना और हस्ब ज़ायक़ा काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च बनाओ और इससे चटनी बनाओ, रगड़ कर चटनी बनाओ। तो ये 80 बीमारियों का इलाज है और ख़ासकर घुटनों का इलाज है। हर खाने के साथ आपने ये चटनी 2 बड़े चम्मच लेनी है। दूसरी वजह यह है कि हम गर्मियों में तो पानी ज़्यादा पीते हैं लेकिन सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं। तो हमें चाहिए कि सर्दियों में भी हमें 8-10 गिलास पानी पी लेने चाहिए। जब सूरज निकल आ जाए तो फिर आपने एक गिलास, एक छोटा सा गिलास पानी पी लेना है और जब 1 घंटा पूरा हो जाए तो आपने फिर 1 गिलास को पानी पी लेना है। और इस तरह गुरूब आफ्ताब तक आपने ये अमल हर 1 घंटे के बाद एक छोटा छोटा गिलास पानी को पी लेना है। तो ये घुटने के दर्द के ख़त्म के लिए बेहतरीन नुस्खा है। तीसरा नुस्खा मेरे साथ ये है कि आप लोगों ने सामने के बजाय पीछे की तरफ जाना है। पीछे की तरफ जाओ 5 मिनट, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर को और 5 मिनट शाम या इशा की नमाज के बाद आपने पीछे की तरफ जाना है। जब आप पीछे की तरफ जाओगे तो आपके घुटने के दर्द जो है ना वो कम हो जाएंगे। ये अमल आपने कई दिनों, कई हफ्तों तक करना है, तो आप इंशाल्लाह वाज़ेह आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि आप सूरज की रोशनी जो है ना उस के लिए आपने बैठना है। 10-15 मिनट आपकी ने सूरज की शुआएं को इस्तेमाल करना है। 10-15 मिनट आप बैठ जाएं रोज़ाना सुबह के वक्त या असर के वक्त, तो ये भी बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा आपने एक और चीज़ को इस्तेमाल करना है ना, बूट का इस्तेमाल कर लेना है। कौन सा बूट का आपने इस्तेमाल करना है? कपड़े वाला, जो कपड़े से बना हुआ होता है उस बूट को आपने इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। ये वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा शौक़ के साथ बनाई है, बहुत मेहनत के साथ बनाई है। आप लोगों को चाहिए कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो घुटने के मरीज़ है, तो जब उसको ये वीडियो पहुंच जाए और इस पर अमल करे तो इंशाल्लाह इनकी जो घुटने के दर्द है वो ख़त्म हो जाएंगे और आपको भी सवाब मिलेगा और मुझे भी सवाब मिलेगा। अगला नुस्खा मेरे साथ ये है कि आपने
11 کالے چنے لینے ہیں تو آپ کے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کچھ یوں ہے، کالے چنے کو آپ نے لینا ہے 11 کالے چنے کو، اور گرم پانی میں آپ نے بھگو لینا ہے۔ 11 کالے چنے آپ نے لے لینے ہیں اور آپ نے رات کے وقت اسے بھگو لینا ہے۔ جب آپ اسے بھگو لیں اور صبح نہار منہ آپ نے پی لینا ہے، اور اس کا پانی جو ہے نا یہ بھی آپ نے پی لینا ہے۔ چند دنوں کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کے گھٹنے کا جو درد ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ سارے نسخے میں نے جو آپ کو بتا لیے، وظیفہ بھی میں نے آپ کو بتا لیا، آپ یہ سب استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھٹنے کا درد جو ہے نا مکمل طور پر غائب ہو جائے گا۔ اگلا نسخہ، آپ نے ایک مٹھی بھر جو کو لینا ہے۔ ایک مٹھی بھر جو 50 گرام تقریباً بنتی ہے۔ 50 گرام یعنی ایک مٹھی بھر چنے کو جو کو آپ نے پانی میں بھگو لینا ہے۔ 50 گرام جو کو آپ نے آدھا لیٹر پانی میں بھگو لینا ہے، اور شیشے کے جگ میں آپ نے اس 50 گرام جو کو بھگو لینا ہے۔ پھر آپ نے اس کو ڈانپ لینا ہے۔ ڈانپ لینے کے بعد جب 12 گھنٹے 14 گھنٹے مکمل ہو جائے، فرض کرو آپ نے شام کے وقت 7 بجے آپ نے پانی میں رکھ دیا اس جو کو، پھر 7 8 9 10 11 بجے آپ نے اسے لینا ہے، اور اس پانی کو آپ نے ایک برتن میں ڈال دینا ہے۔ اگر اس پانی کو آپ نے مٹی کے برتن میں ڈال دیا تو بہت زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی سنت کا طریقہ ہے، تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ پھر اس پانی کو آپ نے گرم کرنا ہے، ابالنا نہیں ہے، گرم کرنا ہے۔ جب یہ ابلنے لگے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ابلنے کے قریب ہے، تو آپ نے چولہے سے نیچے اتارنا ہے، یعنی آپ نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے۔ آپ نے اتار کے شیشے کے جگ میں اس کو رکھ لینا ہے، اور کسی برتن کے ذریعے آپ نے اسے ڈانپ لینا ہے۔ اب پھر اسے آپ نے 6-7 گھنٹے کے لیے پڑا رہنے دینا ہے جگ میں۔ جب 7 گھنٹے پورے ہو جائے یعنی گزر جائے، تو آپ نے اسے چھان لینا ہے اس پانی کو، اور اس پانی میں یعنی مریض نے پی لینا ہے۔ بس یہی تک آپ نے یہ کام کر لینا ہے، اور یہ کام آپ نے روزانہ کر لینا ہے۔ نیا بنانا ہے، کل نیا بناؤ گے تو آج پیو گے۔ جو کل آپ نے پینا ہے وہ آج آپ نے بنانا ہے۔ یہ کام آپ نے 3 مہینے کر لینا ہے، 90 دن تک یہ کام آپ کر لیں۔ یہ کام آپ نے روزانہ کر لینا ہے۔ جب آپ اسے روزانہ کرو گے تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا، آپ کے گھٹنے بہترین طریقے سے کام کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ انشاءاللہ امپرومنٹ واضح آپ کو محسوس ہوگا۔ یہ کورس آپ نے 90 دن کرنا ہے۔ جب آپ یہ 90 دن کر لے یہ کورس، تو انشاءاللہ آپ کے گھٹنے کا جو درد ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور جوڑوں کے درد کے لیے بھی یہ بہترین نسخہ ہے۔ آپ کو چلنے پھرنے میں آسانی ہوگی، آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں آسانی ہوگی، اور آپ اپنے آپ کو جوان محسوس کرو گے جب آپ اسے روزانہ استعمال کرو گے۔ یہ نسخہ آپ نے جب استعمال کیا تو انشاءاللہ آپ مکمل صحت یاب ہو جائیں گے۔ احتیاط ہے، آپ نے یہ احتیاط کرنا ہوگا، نمبر 1 کہ آپ نے صبر سے کام لینا ہوگا۔ آپ نے اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا ہوگا، اور رات کے وقت آپ نے بادی اشیاء کو نہیں کھان لینا چاہیے، مثلا آلو ہو، گوبھی ہو، اور اس طرح کی دوسری جو چیزیں ہیں جو بادی ہو، تو آپ نے اس کو رات کے وقت شام کے کھانے میں استعمال نہیں کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دہی کا استعمال بھی رات کے وقت نہیں کرنا ہوگا، یعنی شام کو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بزرگوں کے لیے، خواتینوں کے لیے ہیں، بلکہ نوجوان لوگوں کے لیے بھی ہے، جو جوانی میں اپنے قوت باغ کو کھویا ہوگا، تو وہ بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور وہ نوجوان بھی یہ نسخہ استعمال کرے، کیونکہ اس سے آپ کے گھٹنے کا جو درد ہے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کے گھٹنوں کے اندر گریس بھی بن جائے گی۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جو ہم نے آپ کو مختلف نسخے بتا دیے گھٹنوں کے درد کے خاتمے کے لیے۔ تو آئندہ ویڈیو میں دوبارہ تشریف لائیں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔